साइमन का वाइफ को भी ज्वाइन करा, वाइफ ज्वाइन किया तो साइमन को रहना पड़ेगा पार्टी। तो पार्टी निम्न सांगलाम मेरा itu lo ke masa garis saya yeah bas this time for Tipraland आज आज अम्बासा से एक बड़ा ऑलमोस्ट 50 लीडर्स लोग वर्कर्स लोग तिपरा माथा ज्वाइन किया है। उन 139 वोटर्स साइमन हालाम जो मेरे साथ कांग्रेस में भी था, उन्होंने आज तिपरा माथा में ज्वाइनिंग किया। आई थैंक द ब्लॉक प्रेसिडेंट, आई थैंक द YTF सेक्रेटरी सुरजीत मॉल, विजय रामखोल जी कि इन्होंने ये किया और ये लोग आकर आज मुझसे मिले हैं। एंड मैंने इनको एक बात क्लियरली बोल दिया है कि हमको अपना पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है। हम लोग अपने बलबूते में अपने दम में इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमें हमारा जो मेन मिशन है ग्रेटर तिपरालैंड वो हमें तभी मिल सकता है जब थानसा हो, और इसमें हमको हर कम्युनिटी चाहिए। हालाम हो, रांगखोल हो, कोलोई हो, देवबर्मा हो, जमातिया हो, काइपिंग हो, मोलसम हो, जो भी हो, क्योंकि ये फाइट अकेला कोई नहीं जीत सकता है, ये फाइट हमें जीतना है। तो मैंने इनको भी बोला है कि आप चिंता मत करो, अम्बासा से तिपरा मोथा ही फाइट करेगा और हम लोग रेडी है आने वाले इलेक्शन में। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, CPM हो, हम लोग सबसे चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा कोई भी अलायंस से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। हमारा एजेंडा ही नंबर 1 होना चाहिए और कोई अलायंस इसमें मतलब ही नहीं आता है, क्योंकि हमको अपना ग्रेटर तिपरालैंड चाहिए। और जो हमारा ग्रेटर तिपरालैंड को सपोर्ट नहीं करता है, हम उनके संग पॉलिटिकल अलायंस नहीं कर सकते। हमें अपना रास्ते में जाना है, हम लोग अपने रास्ते में। আমি আগে ছিলাম কংগ্রেসের আম্বাসা ব্লকের ইউথ প্রেসিডেন্ট ছিলাম। এখন ওই পদ থেকে আমি রিজাইন দিয়ে ত্রিপুরা মাথা থানসার মধ্যে যোগ দিয়েছি। কত পরিবার এসে টোটাল? আমার লগে 34 পরিবার আর 129 ফ্যামিলি, 129 ভোটার। কোন পার্টির থেকে আছে? কংগ্রেস থেকে। শুধু কংগ্রেস? হ্যাঁ। জয়েন করার কারণটা কি আপনার? কারণটা হলো একটাই, আমরা যারা ত্রিপুরাসা আছি আমাদের সামনে দিকে এক হয়ে থানসা হয়ে কাজ করতে হবে। যদি আমরা আলাদা আলাদা হয়ে যদি কাজ করি তখন আমাদের যে মেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডটা আমাদের পেটে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এই কারণে আমরা থানসার জন্য আমি এবং আমার লগে যারা এসেছে তারা আমরা সবাই ত্রিপুরা মাথাতে যোগদান করেছি। থেকে যে কংগ্রেসের ইউথের যে ব্লক প্রেসিডেন্ট সাইমন হালাম, তার আন্ডারে আজ 34 ফ্যামিলির 129 ভোটার ত্রিপুরা মাথায় জয়েন করেছে মহারাজার উপস্থিতিতে। আমরা এই জয়েনিং প্রোগ্রাম তরফ থেকে আমরা একটা মেসেজ দিতে চাই সকলকে, যে এখন আর নিজের স্বার্থটাকে পিছিয়ে রেখে যে একতা থানচা এটার উপরে ফোকাস করে আমাদের যে মেন লক্ষ্য উদ্দেশ্য গ্রেটার তিপরাল্যান্ড তা পাওয়ার জন্য আমরা কাজ করতে হবে। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। আজকে সাইমন হালাম আমার ছোটো ভাইয়ের মতো, সে একটা নজির করেছে। এরকম যাতে আরও যারা এখনও পিছিয়ে আছে, এখনও যাতে নিজেকে পিছিয়ে রাখছে এই মুভমেন্ট থেকে, সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা আসুন এবং একসাথ হয়ে আমাদের মহারাজার নেতৃত্বে লাস্ট ফাইটটা আমরা করব।